जोहार गे सनम को हिसिद हिरले चैनल सगुन दाराम इन चामय सोरेन हांसदा मिट्टा नवा वीडियो कते हेना तेहेña रपड़ बाखा दो हुयुग काना सीजार आयो को सीजार अंश रे चेका जत्न को हतावा सीजार अंश दो आदि मारांग तेको जेहेतु मिट्टांग उन मारांग गिद्रा को ओडोकेया तो आदि मारांग अंश गे गेद ताहेना तो ओना दो যথেষ্ট केयरफुली जत्न हुयुगा ओना खूब भागे भावे जत्न लेन खान तबे ओना घाव दो रोहड़ोआ बाखान आड़ी समय इनफेक्शन होय दाड़ेया ओना लाहारे जतो हर ठेन इᱧᱟᱜ नेहर इᱧाᱜ नोआ चैनल सब्सक्राइब पे करे ताहेन बेल आइकन दबाव ताबन पे लाइक ताबन पे शेयर ताबन पे और शेयर काते इᱧाᱜ सुर रे ताहेन ताबन पे चलो ताहले तेहेña रपड़ बाखरा दो हुयुग काना सीजारियन आयो को सीजार अंश रे चेका जत्न को हतावा सीजार जेहेतु होई कान तमा तो आम पहले खन गे बहर रे दोहो हुयुग तमा जे आम दो छोटो खाटो माने रामागेद ते गेद दो बाम रामागेद तुलुज ब्लेड तेम गेद काना ओंका दो बांगा आमा मारांग मिट्टांग ऑपरेशन होई काना एकदम डीप ऑपरेशन जहां दो खूब आड़ी माने केयरफुली जत्न हुयुग अंडे दो माने लाज रेना हारता को गेद का तमा ओना साथे गिद्रा ताहेन ओड़ा जहां जोरायु ओना का गेद काते गिद्रा को उडुक का तमा माने तीना मारांग गाहिर गेद ओना हो बुझो हुयुगा आर उन मारांग गे घाव ओना रोहड़ ते যথেষ্ট टाइम लगा ओना खातिर आबो नोआ दो जत्न एकदम माने सिरियसली हताव हुयुगा तो चेद चेद को जत्न हताव हुयुगा जतो दिन डाक्तार आम तुपुन बांगा को लेयमा ततो दिन दो एमनी दाते बांखान दो ललो उसुम दाते हड़मो जत फारचा हुयुगा आर जहां अंश को गेद अकाद तमा लाज लातार रे ओना अंश ललो उसुम दाते फारचा सुतम लुगड़ी ते बय बयते फारचा काते जत फारचा काते तारपरे आबार रोहड़ सुतम लुगड़ी ते बांखान दो होच्छे सुतम जहां कॉटन को एमोआ से तुलम को एमोआ ओना तुलम तेम जत रोहड़ केते आदो जहां मलम आमको एम का मेया डाक्तार ओनाम लगावादा আর যদি ধরো হচ্ছে ড্রেসিং তাহেন গেতামা মানে ব্যান্ডেজ যদি তাহেন গেতামা তাহলে হচ্ছে ওনা ব্যান্ডেজ হয়তো লহত লহত ভাব আকানা মানে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব আকানা কিংবা নোংরা আকানা তাহলে ওনা ড্রেসিং দো বই বইতে দাগ রে হয়তো ললো উসুম দাগ কাটি এমাদা আদো নরম না আদো ওনাম রাকাব কেতে দিয়ে ওনা আবার ফারচা কেদাম ওনা ঘাও অংশ ফারচা কাতে আবার নাওয়া ড্রেসিং এম লাগাও কেদাম যদি ধরো হয়তো ওনা জায়গা রে আড়াগ আড়াগ ভাব কানা কিংবা জ্বলাগ কানা কিংবা হচ্ছে পুসরি পুসরি উড়ুক কানা কিংবা কোন রকম ইনফেকশন হয়ে কানা তখন তো কিন্তু আম নিজেতে তো ওড়াগ রে ওনা ড্রেসিং দো আলম লড়াইয়া সে আলম পাল্টাও তামা কারণ উন সময় দো যেহেতু ওনা ইনফেকশন কানা সে আড়াগ আড়াগ ভাব কানা আম দো বাম বাড়ায়া চেদ চিকাগ কানা তাহলে নিজে খন দো একদম করা উচিত গে বাঙা তখন দো সোজে আম জাহায় ডাক্তারে সিজার লেগ মেয়া উনি ঠেন গে চালাগ মে উনি ঠেন চালাও কাতে কিংবা ধরো হয়তো অন্য জায়গার অন্য হসপিটাল রে আমার সিজার হয়ে কানা আডি সাঙ্গিন গিয়া তখন চেম চিকে পাশাপাশি কোনো ডাক্তার যদি কো তাহেনা তাহলে উনি ডাক্তার ঠেন চালাও কাতে আম ওনা ড্রেসিং দো রাড়া হচয়তাম ফারচা হচয়তাম আর পরামর্শ হাতাও আগুই মে নৌকা কাতে আমার লাজ রেনাগ যত্ন হাতাও হুয়ুগা আর রান কোদো চেদ যাহা রান লাগাও को एम का मेया ओना रान लगाव मे फारचा काते আর হচ্ছে জম রান যাহা को एम का मेया আয়রন ক্যালসিয়াম ওনা দো মিনিমাম 5 চাঁদো জম মে তারপরে ধরো আরো পেন কিলার যাহা রান को एम का ডাক্তার ওনা को জম মে আর যদি নিজে খন ধরো তো বহ হাসু লাজ হাসু কিংবা রুয়ো को एम का मेया ওনা কর আগে যদি জাহানাক রান को জম সানা মেয়া তখন তো কিন্তু নিজে নিজে খন তো একদম রান জম উচিত বাং কানা ওনা দো অবশ্যই ডাক্তারাক পরামর্শ হাতাও কাতে ওনা রান দো জম দরকার কারণ আবো সেনা হড়া রান আর গিদ্রা রান দো এমিত দো বাং মিদা কারণ আমি গিদ্রা আম ঠেনে মোমোই দায় মোমোই খানে তো ওনা যদি জাহানা উল্টো পাল্টা রানেম জমা আমি গিদ্রা ওনা মোমো কাতে আর ডাইরেক্ট উনি গিদ্রা হড়মো রে চালাগা আর কোনো না কোনো বাং সাইড এফেক্ট হুয়ুগা ওনা খাতির আম দো যদি বাইরে রেনাগ কোনো রানেম জম দা তাহলে অবশ্যই ডাক্তারাক পরামর্শ হাতাও কাতে জম মে ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱫ ᱚᱝᱥᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱟᱣ ᱚᱱᱟ যত্ন হাতাও ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ আর যত্ন হাতাও লেখান তিনাᱹᱜ ভাগে যত্ন হাতাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাহেনা উনাᱹᱜ ভাগে উনাᱹᱜ লগন গে আমাᱜ ঘাও ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱲᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱢᱮᱢ ᱥᱩᱥᱛᱷᱚᱜᱼᱟ
ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱡᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱷᱟᱣ ᱚᱝᱥᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱱᱚᱭᱟ